आज मेरा इस्लामाबाद चेंबर का विज़िट हुआ है और काफ़ी सारी चेंबर्स ऑनलाइन थी, जिससे आज सारी बातचीत हुई है। उन लोगों ने भी अपने जो इश्यूज़ हैं वो रेज़ किए हैं, कुछ इस्लामाबाद में चेंबर के मेंबर्स ने भी रेज़ किए हैं। तो जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, मैंने कहा जो आपके इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो रहे गवर्नमेंट से, वो आप हमारे पास लाएं और हम इंशाल्लाह उनको एड्रेस करेंगे और उनको कमिटीज़ के थ्रू हम रिज़ॉल्व करेंगे। तो ये आज काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा और मैंने प्लान बनाया है कि मैं सियालकोट चेंबर भी जाऊंगा, फैसलाबाद चेंबर भी जाऊंगा, कराची, लाहौर, जितने हमारे चेंबर्स हैं एक एक करके इंशाल्लाह उनको विज़िट करूंगा और उनके मसाइल भी एड्रेस करेंगे। हाँ जी, आजकल के जो जी देखें, ये मेरा मौक़िफ़ ये है कि नैब बनाई गई थी करप्शन चेक करने के लिए। नैब कतई इसलिए नहीं बनाई गई कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेक करे, प्लॉटों की ख़रीदो फ़रोख्त चेक करे, सोसाइटियों को चेक करे, टैक्स कौन कितना दे रहा है। ये मतलब ये कामों में नैब का कोई मुदाखलत किसी किस्म की होनी नहीं चाहिए। इसके लिए सारे इदारे मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं अपना। तो ये नैब की ये हर तरीके से ये चीज़ नैब को बंद करनी पड़ेगी और नैब की इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट बिजनेस में, प्राइवेट पाकिस्तानी के साथ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ, ये नैब की इन्वॉल्वमेंट हमें बंद करवानी पड़ेगी। चाहे गवर्नमेंट को हम फोर्स करें, चाहे ये पार्लियामेंट में बात करें, चाहे नैब के चेयरमैन को बुला के ये समझाएं कि प्राइवेट इंडिविजुअल को आप नैब में नहीं बुलाएंगे और ये आपके अपने कानून के ख़िलाफ़ है कि आप प्राइवेट बिजनेसमैन को, प्राइवेट इंडिविजुअल को आप नैब में बुला के उससे हिसाब किताब मांगेंगे, उससे साथ प्ली बारगेन करेंगे, उसको कोर्टों में जलील करेंगे। ये बंद होना पड़ेगा। ये बताइएगा कि आप आजकल फिर ये डिबेट शुरू हो गई है कि जो पीडीएम है वो इस्तीफे नहीं देगी, उसमें खासतौर पर पीपल्स पार्टी पर यह कहा जा रहा है कि वो सिर्फ हुकूमत में नहीं छोड़ना चाहते और आप पार्टी कैंप रहनुमा है, क़यादत के साथ भी आपकी एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। आपके इल्म में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, इस्तीफ़ों के ऊपर मुझे अभी तक मैं भी आपकी तरह देखता हूँ टीवी पे कि क्या पार्टियाँ डिसाइड कर रही हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली पीडीएम के मुज़ाकरात में मैं पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो इस वक्त मैं आपको इस पर कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि क्या पोजीशन है। जो आप टीवी पे देख रहे हैं वो भी वही मैं देखता हूँ और उसी तरह मुझे पता चलता है। दूसरा, अभी मैं जब इधर था तो मुझे फ़ोन पे किसी ने कहा कि शहजाद अकबर साहब ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं आज। इतने दिनों के बाद मैं इंतज़ार में था कि कोई आके बोले जो ये सारी चीज़ इशू हो रही है। और मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि शहजाद अकबर साहब अब पार्लियामेंटेरियंस को भी बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलानी है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि प्रिविलेज मोशन हर पार्लियामेंटेरियन का हक है जनाब, सिर्फ मेरा नहीं, ये हर पार्लियामेंटेरियन का हक है और वो किसी मौके पे किसी जगह भी अपना प्रिविलेज मोशन रेज कर सकता है और फाइल कर सकता है। आप कोई नहीं होते किसी पार्लियामेंटेरियन को बोलने वाले कि आप इजलास ना बुलाएं, आप प्रिविलेज मोशन ना रेज करें। आप अपना काम करें और पार्लियामेंट के वर्किंग में मुदाखलत मत करें। और आप जिन पार्लियामेंटेरियंस की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो सारे मेरे साथ काम कर चुके हैं ऑपोजिशन में और वो सब एग्री करते हैं मेरे साथ कि जो मैंने ये इशू उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है। वो शायद बोले ना प्रेस में, मगर वो मेरे साथ खड़े हैं और ये जिस दिन इजलास होगा आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो क्योंकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, तो आप उनसे कब रब्ता करेंगे? अगर आप समझते हैं कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद या बाकी चैम्बर से जो आप रब्ते कर रहे हैं, ताकीद नहीं की आपने? देखें, मैं आपको बताऊं, देखें इन चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपने 1 साल पहले करना था या 2 साल। ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ये अब एक बात शुरू हो गई है, सारे बिजनेसमैन ऑन बोर्ड हैं, सारे चेंबर ऑन बोर्ड हैं। आपने देखा कि कौन सा चेंबर ये कह रहा है कि ये सही नहीं हो रहा। एक चेंबर मुझे बता दें जिसका सदर ये कह रहा हो या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कह रहा हो कि आप सही बात नहीं कर रहे। चले, मैं तैयार हूँ, अगर एक भी आप मुझे बिजनेसमैन खड़ा कर दें
پاکستان میں جو کہے کہ جی سلیم صاحب صحیح بات نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اس ٹائپ کے کوشچنز ہیں نا جی، یہ پہلے کیوں نہیں شروع کیا، یہ اب کیوں شروع ہو گیا. اب ایک چیز شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ نکلے گا. یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جی تنقید کرتے ہیں آپ پہ کہ آپ سینٹ کے فورم کو استعمال کرنا چاہتے تو میں پارلیمنٹیرین ہوں بھائی، وہ تو میرا رائٹ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ کے فورن کو میں استعمال نہ کروں؟ ہر سینیٹر اپنے کسی بھی ایشو کے لیے سینٹ کے فورم کو استعمال کر سکتا ہے. وہ ہے ہی اسی لیے، بنا ہی اسی لیے، کمیٹیز کس لیے بنی ہے. آپ پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ میں روڈوں پہ جا کے یہ باتیں کروں یا پریس میں کھڑے ہو کے کروں؟ میں اپنے فورم پہ کھڑے ہو کے کروں گا. اسلام آباد چیمبر والے اپنے چیمبر پہ کھڑے ہو کے کریں گے. جس آدمی سے جہاں کا جس کا تعلق ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے کرے گا. یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ جی آپ وہاں نہیں، سینٹ میں نہیں کر سکتے اور آپ یہاں نہیں کر سکتے؟ میں آئی ٹیک اوفینس ٹو دس. جو پہلے اپوزیشن کا ایجنڈا تھا ریزولوشن اجلاس کے لیے، اس میں آپ کا پریویلیج موشن بھی تھا اور ریزولوشن بھی تھی. جی جی. موجودہ اجلاس میں صرف تحریک ہے کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے، تو کیا اس پہ اپوزیشن جی جی چیئرمین نیب کو طلب کرنے کے معاملے پر جی عمل کرے گی بالکل، یا کرے گی؟ میرا پریویلیج موشن وہی ہے اور سینٹ میں پریویلیج موشن رہے گا. میں سینٹ چیئرمین کو دوبارہ لیٹر لکھوں گا کہ میرا، اور اگر پھر ریکوزیشن کرنا پڑا اجلاس تو ہم پھر ریکوزیشن کریں گے. تو یہ ختم نہیں ہوا ہے معاملہ. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ختم ہو گیا، یہ بالکل ختم نہیں ہوا. اس کمیونٹی ایک عرصے سے نیب سے جو ہے وہ جو قوانین ہے اس کا شکار تھی، اور اس کے حوالے سے ان کے کافی تحفظات بھی تھے کہ ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن اتنا عرصہ آپ خاموش رہے. اچانک آپ کو نوٹس ملا، اس کے بعد آپ ایکٹیو ہوئے. میری بات سنیں، نوٹس مجھے 1.5 سال سے مل رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں نوٹس ابھی ملا؟ مجھے 1.5 سال سے مل رہا ہے، اور 1.5 سال سے میں چیئرمین نیب کو لیٹرز لکھ رہا ہوں. یہ آج کی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اب ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور یہاں بھی آپ پوچھیں لوگوں سے، ہر آدمی مجھے آ کے کان میں کہہ رہا ہے جی میرے ساتھ کیا ہوا، میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ خوف و ہراس کس چیز کا ہے بھائی؟ اگر چیئرمین نیب صاحب نہ آئے تو انہیں گرفتار کروائیں. دیکھیں، گرفتاری کی بات نہیں ہے. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب آئیں گے، وہ خود ہی آئیں گے، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشن کو وہ وائلیٹ نہیں کریں گے. وہ ایک ایکس جج ہیں. تو یہ گرفتاری کی جو آپ نے افواہ اڑائی ہوئی ہے، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ وائلیشن کوئی نہیں کریں گے پارلیمنٹ کا. میں جانتا ہوں ان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی ول فالو واٹ ایور از ریکوائرڈ ان دی پارلیمنٹ. تھینک یو جی. ایک آخری سوال چلو. چیئرمین